दशा पद्मसनाता विपुलकटितटी पद्मपत्राय पक्षी गंभीरवर्तनाभिस्तरभरनमिता शुभ्रवत्रोत्तरीया लक्ष्मीदेवी गजेन्द्रमणिगणखचिते स्नापितं हेमकुम्भी द्वितीयसा पद्महस्ता वसतु भवगृहे सर्वमंगलं युक्ता। जगज्जननी माँ महालक्ष्मी आज दिनर इष्टदेवता शुक्रदेवता लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्थामूर्ति देवता इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज आष्ट संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज मार्च मास 28 तारीख 2025 मसीहा मीन 15 दिन चैत्र मास कृष्णपक्ष चतुर्दशी शुक्रवार। चतुर्दशी तिथि रात्रि 7टा 56 पर्यंत रही यहाँ अमावास्या तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र पूर्व भाद्र कुंभ। पूर्व भाद्र नक्षत्र रात्रि 10टा 9 पर्यंत रही यहाँ उत्तर भाद्र नक्षत्र भोग हो। चंद्र कुंभ राशि रात्रि 4टा 46 पर्यंत अवस्थान करेंगे। चतुर्दशी तिथि जो बीरी द्रव्य खाइबा मना खाइले देहरे रोग ये रही। आज पंजिका वर्तमान जाणीनवा केमिति कटिब 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि एकादश चंद्र बृहस्पति नक्षत्र भोग होतिबारु आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं अन्य को देइथिबा धन कृत धन फेरी पाइबे। समस्त आशा आकांक्षा अभिलाषपूर्ण हेब एवं समस्त ईप्सित पदार्थ हाथ पांतरे उपलब्ध हेब। नूतन व्यवसाय आरंभ नूतन कर्म आरंभ और विदेश यात्रार सुजोग जुटिब। मनरे उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रहिब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हेब। कर्म आशा ठारू अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हेब। जो मानकर दिजा मेष से उपकृत हेबे। शुभ रंग गेरुआ संख्या 3 आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि दशम चंद्र शुक्रवार जो नूतन कर्म आरंभ करिपारंती किंबा नूतन निजुक्तिर खबर मिल पारे। सुखबर सुसंवाद मिलिब एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप नेबे। चाली चलन व्यवहार कथबार्ता मार्जित और सर्वजन आदृत हेब। आज जेकोसी कर्म आरंभ करेंगे से 100% सफलता पाइबे एवं समस्त कष्टसाध्य काम आज आपण सहज हेब। समस्त असंपूर्ण कर्म को पूर्णांग कर समर्थ हेबे एवं समस्त कर्म आज आपणकर सहज साध्य हेब बा बोधगम्य हेब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय जहाँ हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति रहिब। मनरे सत् चिंता सत् भावना प्रकाश पाइब एवं सत् कर्म अधिक आग्रह रहिब। जो मानकर रोहिणी वृष से उपकृत हेबे। शुभ रंग धड़ा संख्या 2 आराधना माँ गायत्री। मिथुन राशि घातचंद्र जो मनरे दुश्चिंता दुर्भावना और हतष्टा भाव प्रकाश पाइब। गुरुजन सह विवाद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हेबे। मन अस्थिर अविषादग्रस्त चापग्रस्त रहिब एवं अपमान अपदश अपनिंदा मिलिब। धार्मिक कर्म विघ्न और उन्नतिमूलक कर्म प्रतिबंधक देखादेव। मनरे अस्थिरता परिवार मनमालिन एवं प्रिय बंधुक सह विवाद देखा पारे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में मांदावस्था लगी रहिब। कर्म विफलता और पदस्थ अधिकारी रोषर शिकार हेबे। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वसु मिथुन से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग सबुज संख्या 4 आराधना माँ त्रिपुर सुंदरी। कर्कट राशि अष्टम चंद्र जो मनरे विरक्ति भाव और चिड़चिड़ापन प्रकाश पाइब एवं समस्त कर्म विवादीय हेब। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहिब एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। समस्त कर्म भूल निष्पत्ति नेबे एवं बिना कारण
ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନେ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସିଂହ ରାଶି, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ, ସୌଖିନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ମଉଜ ମସ୍ତିରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା, ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ବଚନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣାଇବେ। ରୋଗ, ଋଣ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବେ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତୁଳା ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଧୀଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଅପମାନ ଅପଯଶ ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସମ୍ମାନ ହାନି ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ବିଛା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ବାର ଯୋଗୁଁ ଘାତ ବାରର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଜମିଜମା ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସରଳ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ମାଲିକ ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଚ୍ଛ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ବାର ଯୋଗୁଁ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଘାତ ବାରର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱଜନ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ସୁଖବର ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ମକର ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ, ଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବଂ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ
आय स्वल्प एवं अदथा खर्च बद खर्च अधिक हम कर्म विफलता और सम्मान हानि घटव जो मानकर धनिष्ठा मकर से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग बैगणी संख्या 11 आराधना माँ दुर्गा। कुंभ राशि श्रीचंद्र शुक्रवार जो धन मान सम्मान सौजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति लक्ष्मीकर कृपा एवं सुखाद्य सुवचन प्राप्ति हो। आमद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रही परिवार में स्वर्गीय सुख अनुभूत हो। सौजन परिजन बंधु बांधव सहकर्मी सहयोग मिल समस्त प्रशंसार पात्र हे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय जहाँ मनर आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति कर्म स्वल्प परिश्रम अधिक सफलता मिल। जो मानकर शतभिष्ठा कुंभ से उपकृत हे। शुभ रंग कला संख्या 6 आराधना माँ काली। शेष राशि मीन राशि घातचंद्र घात बार जो मनरे दुश्चिंता दुर्भावना और हतस्था भाव प्रकाश पाइब चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवाद्य हे। आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका और आर्थिक स्थिति बिगड़ी अजथा खर्च वृथा भ्रमण लगी रही सत्संग परित्याग कर कुसंगर पड़े। ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबार असमर्थ हे समस्त कर्म विवादी हम। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय ठारू व्यय अधिक हे। कर्म विफलता और समस्त कर्म कंटक सदृश मन हो। जो मानकर पूर्वभाद्र मीन से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग हलदिया संख्या 7 आराधना माँ तारा। ये थिला आज 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज राशिफल। समस्त राशि व्यक्ति माने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी ऋष्यादि करी पाठ करंतु। ऋष्यादि है श्री शुक्र महामंत्र भरद्वाज ऋषि अनुष्टुप छंद अद्य दिवस दिवसाधिपति शुक्र देवता सुकृत शुक्र देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विनिजक ऋष्यादि की थे करेंगे। मंत्रटी है ओं ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। ये मंत्रटी की सकाल 108 और संध्या 108 पाठ करूँ। निश्चित भाव में दिनटी आपंकर मंगलमय और शुभमय हो। आज तो समय सरी जाइए आसंता काली देखा ठीक यही समय विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।